definitions in the basis of design for a weld group or welded connections. The first one is natin yung tawag na balanced weld group. And then, the other one is the weld group under shear and torsion. And then, ako na ipatapawan na discuss later, no? Ang kani before ta maghataw example. So first, the third one, which is the last one, is ang weld group under shear and bending. So sa difference ani tulo. The first case is from the name itself, balanced weld group. That means your force na gi-apply, it is balance ang distribution sa iyang stresses. It is assumed that your force is applied at the centroid of your whole welded connection. So if that's the case, no, then therefore atong stress is just the force divided by the area. So from the name itself, balanced weld group, kani mo si force P is just applied at this sa central. So in that way, also atong gingon nga well distributed ang si force P diri kani dira equal na siya ang mga stresses nga iya ma-feel kay given that your force is applied at the centroid. So, di ba pag may natag force divided by the area, si force is i-cater siya sa whole throughout the area. So, that means equally distributed whole throughout the area, si force P. And that is only applicable if your force P is applied at the centroid, no, or centroidal axis. So, that's why gitawag siya balanced weld group, no? So, by definition, so the centroid of the weld group is made to coincide. It coincides with the centroid part of the joint in the direction of the applied axial load. So, sa tibuok weld group ni nga ano nga dili pasabot nga kaning centroid kay nasa tunga. So, you still need to calculate or locate for the location of your centroidal axis. So the purpose here for a balanced weld group, the purpose is to eliminate the effect of eccentricity. No? It will cause, of course, a torsional stress or rotation or twisting sa tuang weld group. No? Okay, if the force P is applied somewhere here, then it can cause rotation or torsion sa tuang structure. Kay, di ba, when you say moment or bending, atay or torsion is not a force times perpendicular distance. So all moments is mag-base sa tanan sa atong centroidal axis. So kung nakay perpendicular distance gikan sa centroidal axis, then tendencies are it will cause moment sa whole structure or bending sa whole structure. So mo rin to ang difference nila with these two other cases, the weld group under shear and tension. When we say weld group under shear and torsion, so when we say shear and torsion, si shear is the direct shear nga na-feel sa whole welded connections due to the force alone. No? So for example, directly downwards, force divided by area. Okay, ang concept ng good in the basis of design is your force is applied at the centroid. And then, ano ito ang direct shear, force divided by the area. And then, kung ito i-consider si torsion, ano ito, na-effect, no? Kaya ito mong i-transfer or i-assume, i-consider ito sa assumption sa ito ang design na your force P is applied at the centroid para well distributed sa whole throughout the area at si force. So, itong shear force for a direct shear is just the force applied and then the area. And then, ato lang dayon i-add ang contribution na nabuhat ni torque or torsion, no? So ako i-discuss later. So that means na ay rotation ni tabo kay unlike sa balance weld di ba na nasa sa centroidal axis kani is wala. So that's why natay consider lain other than shear force natay kana no lalain ang mga effect sa tuang kailang effect sa tong force sa tuang weld group, no? So kani siya is torsion, this is applied on the same or siya 2D lang ni siya 2D, unlike for this one na 3D na no nga illustration wherein you are under ipon sa group weld group under shear and bending.
So again, parehara process, i-transfer mo si force P at the centroid para in terms of pure shear, well distributed all throughout your welded connections ang ato ang force P. Nag-add lang tag-effect caused by the moment, no? Una na tayo ginatawag na MC over I, which is the general formula for your bending stress, no? So, patapaw lang siya sa discussion, kaya ako ito i-discuss later once we're done with the problem, ay pag nabot na sa kaninga part, then para po sa problem solving. So here, in the consideration of the balanced weld group, so here's an example to better understand kung sa with ang basis of design for the balanced weld group. So for a double angle truss member consists of two 125 by 88 by 10. Say kanang nga dimensions ang gihatag natay angles nga this one is 125, this one is 88, and then its thickness is 10 mm. So 10 mm. So with the 125 mm side welded to a gusset plate, so katulad si 125 nga side, mo to gi-weld na to dira kang gusset plate. So siya to ang ano karon no basis of your this ay kanang consideration ato ang gi ano nga it is weld kanang nga side ang welded ana nga sa ato ang gusset plate. So the member is to carry a tensile load of 848 kN. So that means kani sa tanan, no? Siya na mo resist kang 848 kN. So using 6 mm fillet weld with E60 electrode, determine the length of each side weld for a balanced design. So pila daw ang length of each side sa weld, which is the L1 and then the kani ito i-calculate and then the L2. So we will be using Fy is equal to 50 MPa for the connected steel parts and then Fu for the E60 electrode. So when you say connected steel parts, kanino? Kanito ang plate o kanito ang angle. So kanatong gamit nga yield strength to 50 MPa. So our task is sa pagigan dire determine the length of each side. So si L1 and L2 ato ang i-calculate. That can really resist no the kaya niya this is ang force P nga 848 kilo ay dili niya newton na kilonewton din siya. So 848 kilonewton, that is for the whole structure kanitanan, no? So the solution for us to be able to determine the length L1 and L2 is this one. Let's start with knowing the allowable stresses. Kay in the basis of design, atatanan, no? Natay force nga gi-apply, natay mga dimensions. So sa to siya pag ano na ganos siya safe na si 848 kN na i-apply. So of course, kabalo dapat na pila ray allowable capacity sa structure for a given load nga gi-apply. And then ano daw i-calculate kung pila ang need nga length all throughout ani, no? Okay, you are given a force. So also with dimension, so kung atong tan-awon in terms of stress, mo to iya pinakakaya or to iya allowable stress, no? So at ang katong area is mo to siya tang gibasihan na dayon aning L1 and L2, no? Kana nga so allowable shear stress on effective weld area 0.3 Fu. So kani siya is again on weld area. So kung illustrate ngano kana no, example kani ato i-enlarge ang fillet welds no ana. So diri ang ato ang katong sa throat no ana. And then mo siya si so for that case is kani nga
kaning dimension dira siya possibly maputol due to shear, no? So kung mo siya nun kani total length na lang dayon sa tibuok welded connections T, and then this one is the total length ng L1 plus L2 kibali. So for that means for that case kabalita di ba as what I've said, revolve ratanan ang formula sa steel sa formula sa stress, no? So force divided by the area. So si force is given the problem, area is kung kisa ang iyang mo hold on o kisa mo resist or mo cater anak nga force. So ang area ani nga iris ang mugunit para dili to malangkat ko no ani. Ang area nga mugunit is dili lang kaning kanya tong basihan sa design, no, kaning diri kanang mga dira nga pilit or kaniba o kana no, dili lang kana basihan, no? I mean dili lang lagi sa kilid. But of course when you say effective katong throat ang posible nga magisi dira, no? So katong mo to i-consider nga na tendency nga diha. So for this case duha ka allowable shear stress ito i-calculate on the effective weld area which is kani portion, no, kani ano siya T times L, or the base metal joint. So base metal joint when you say shear masabot na ay slide pass. So kani dira siya may tendency na mo fail, di siya maputol. So kana ang exposed na area sa welding, no? So kana pod ato basihan nga kano sa ato siya maputol given for the conditions it is equal to 0.4 Fy. So ato mga allowable stresses mo to ang basihan dahil sa basis of the design. So taking into consideration that we will only analyze this one, analyzing one angle only. Kay ang sa tuong good diri sa problem is no, kung ato tanawon sa illustration diri na diri si force P apply ga at bang sa imo ay magibira. So mo siya ang illustration sa side view, no? So that means kaning si 848 duha ka buok ang iyahang ang gapugong sa iyaha, no? Na ay sa kaning left side na angle o kani po sa right side na angle. So that means since atong i-analyze ito, i-design nato kay ang kanino ko mga allowable stresses diri is only good for one angle. So therefore kung isa ka angle lang itong i-analyze, kaning double angle, ang force nga itong i-apply is we just simply divide it by 2, no? Kay as what I have mentioned, only one angle lang ito ang pag-analyze, kaya ang mga properties nga given po diri is pan one angle. So mas complicated siya kung imo siyang i-assume nga duha ka angle ang ato ang i-consider, so kato po na force. So mas complicated lang siya nga bahin kay each connector man go or each structure is na ay no? So diri siya o kani mo resist sa connections between kaning duha ka angle kana pod diri. That's why na siyang i-divide og 2. I-analyze na to in each angle na lang yun. So therefore since the force is divided into 2 kay duha man to ka buok double angle, so i-analyze na to siya per angle. So per angle na siya capacity nga kani nga kaya ay mo niya i-resist the force. And each angle kani iyang welds kani. So take note atong balikon ang formula sa stress. Stress is just equal to your force, no, divided by the area nga nagresist anak nga force. So as what I have mentioned, pag effective length, no, or effective weld area is kani ang ato ang length, no? Okay. So mo siya si atong ato ang throat size, no? So take note mo ni siya kani nga area ko pasabot, no? Throat size times the length.
But take note that your throat size, given nga equal ang mga welds sa fillet welds is equal lang atong weld size. This is W, then this is also W, and therefore we will assume, we will use that your throat size is 0.707 of your weld size. So ang area is kani ang gid circle. So therefore T times the L, no, kani ang length times the stress, no, kay kung i-cross multiply to area times the stress is just equal to the capacity nga force, no, or katong actual force nga gi-apply. So by equating your allowable sa actual, makuha nimo kung pila ang required nga weld size based on the actual nga force nga iyang i-resist, no. Mura siya og kanang rubber band, no. Kung i-pull ang rubber band, meron siya capacity nga kung pila ra require nga force usa siya maputol. So depende pa gina siya kung sa ka baga, other than its property, depende pa gina sa kabaga ang rubber band na pagtira. So therefore magbase siya sa thickness sa imong material, o depende po siya sa ato ang length, no. So kani ang atong kailangan nga length para ma-sustain niya or dili mo fail si angle bar nga mapilit pa siya sa gusset plate kung naatay force nga 424 kilonewton or 424,000 newton. So kung less than ani ang ato ang length, then dili na enough, may tendency nga maputol or ma-disconnect ang imong angle bar sa kani, no? Ma-disconnect ni siya ang isa ka part sa isa, no, matanggal ni siya diri nga portion, no, kung ma-fail ato ang kung kulang, no. Kung for example dapat kay ang need na to is for total length is kaning 800, then kanira imong gi-assume so makulangan siya, so then therefore the connections will fail. So kani siya mo nitong basis para kang shearing of welds based on effective weld area. Now if we are going to base it on shear of base metal, so kung sa may exposed nga area, ang katong na effective is diri kanang base metal is kaning connections napigay ko shearing, di ba, between this electrode o kaning nga welded area, gi-connect siya sa kaning nga plate, no, or truss, kaning nga angle. So that means kana na pud ang exposed nga area. Generally na natin force divided by area nga formula ani nga para kay stress. So kung same ang force but lahi ang area nga exposed, no, that's why ang formula for this one kani no, so natay force is equal to area times the allowable stress. So ano siya ang allowable shear stress on the metal joints, which is equal to 0.4 Fy. Fy given for the steel structure is 250. So therefore natay 100 MPa nga allowable shear stress on base metal. So sa exposed na area na for base metal kani, no, or kani pareha ra man sila kay pareha mag weld size, this one or this one. So kana ato ang basihan, either sa weld ang fail or ang pag metal joint ang fail. So mo na duha ka buk atong consideration. So para dili mo fail based on shearing of base metal, we need 706 mm ang katas-on sa ato ang welded connections. But duha ka buk atong basihan, no, kani or kani. So if you're in doubt kung sa dapat katong mas dako, of course, okay, take note, pag this one is kani siya mag-govern si 706, kani ra ang need para dili mo fail atong base metal, no, para diri kaning diri mura na yung need 706 lang, but kailangan tagtaas kay the more mas taas ang ato ang total length sa atong welded connections, mas magamay ang mas madako ang area. So increasing the area will lessen the stress. So kung lessening ang actual na to nga shear stress, that means mas dako pa si allowable, then safe kayo ang structure, no, in terms of connections. So that's why hindi pwede nga mas gamay ang value. For example, si 706 atong ang mo-govern nga value paminaw nimo dili si 748. That take note, these are both dimensions, no.
So atong i-analyze in a way nga kung si 706 gamay ra siya sa need nga value nga 748. Pero si 748 is mas dako siya nga factor nga that the connection will be more safe compared sa kanikang 706 in terms of sharing base metal, no? Okay, 706 then okay ra si 748 sa iya. Pero si 706 dili siya okay kang 748, no? Murag kani nga capacity, increasing the length will increase area. That means decrease the stress. So kung mo decrease din mo actual kaysa kang allowable, then nasatisfy na to ang condition, no? So again, para mo ang pinaka point nganong dapat mas dako ang atong length nga mo govern kay it will result to a greater area na mo resist sa force. That means greater denominator, no? Mas dako ning area diri mo gamay ang stress, no? Nga balik-balik pa din yung makalimutan nga dapat mas dako ang length nga gamiton ang mo govern sa duha. So for the balance design, mo ni itong basis, no, sa balance design. The moment of weld area above the neutral axis is just equal to the moment of area below it. So that means mo na siya itong basis of design kung pila ang usaon na to pag-divide ka. Kaya ang ato magong masolve diri nga length is para total length na siya. Ang total na ni L1 plus L2 na to siya. No? Kung na itong total length yun na makakaya ani nga force divided by 2. So for this one, we will be using a balance design na concept wherein moment of area above is just equal to the moment of area below. So when we say moment of area, kasi area times perpendicular distance sa area, centroid of that area padulong sa neutral axis. So for example kanino, the area sa ato ang L1 kani times the throat T. So, muna siya ang area. L1, above ni siya sa neutral axis sa L1 times the T. And then, multiply it by the distance from the centroid of that area padulong sa neutral axis. So, here given, this is a very small structure. So, ang centroid niya is located 40 mm padulong sa neutral axis. So, moment of area is just area times the distance from the centroid of that area padulong kang neutral axis. So, natay 40 equals moment of area below the neutral axis. Below the neutral axis natay L2 times the unknown throat size T times the distance from that centroid of that area padulong sa neutral axis. Therefore, mo ni siyang 85. So, mag-cancel out ni siya diri. O, kanito. So, natay L1, you can express L1 in terms of L2. So, we have one equation with two unknowns, no? Unknown si L1 o si L2. Based on algebra, we cannot directly solve. No, di kita sasaan mo na siya solve. Isa rin mong available equation, but duhay mong unknown. So, you cannot solve that one. So, therefore, we need additional or reinforcement nga additional formula or equation nga needed, which is the most common, which is kabluta nga the total length is equal to 748. But as you all know, kani si 748 is just the sum of the need nga length L1 o length L2. No, so therefore, tayo two equations, no, kani two equations with two unknowns. So based on algebra, sufficient lang ang need nga the equation nga ato ang kailangan. Then as we have here, we express your L1 in terms of your L2 in terms we express L1 in terms of L2. So if L1 plus L2 is equal to 748, so we have this L1 nga value, no, base atong then plus L2. So therefore, we can express it na way nga 748 is equal to 3.125. 3.125 kay kani is 2.125 and this one is na 1 dira. So
therefore natay 3.125, no? Kay 2.125 plus L2, so which is na 1 numerical coefficient pira. So we can kung ato i-calculate, may muna siyang 748 divided by 3.125. So I guess mag-save ang answer na gawas na 748 divided by 3.125. So therefore na natin it's 239. So din siya sayop siya. Example, this one is 200 point 36. Kaya lang klasa. Lagria. Saan na? Schedule niya. Kano sa amo dapat? Karon Ah. pero available ang mga kanil lessons na assignment or graduate nga defense. Kanahapon, ma'am. Tibuok. Friday. Okay. So, dili sila kanon sa Friday. Ayaw lang Thursday. Wala ko sa Thursday. Karon, Next week. next week. Okay ra. Kaya di ba pwede nga wala kuha kay advisor ba ko. Wednesday, 3:30. Sorry for the interruption. So for this one, your L2 is equal to 239.36, and then we can express L1 which is equal to 2.125 of L2. So therefore L1 is equal to 508. So sayop din na siya. Ako rin na-edit, papunta ko na-upload. So 508.64. But of course, this is a dimension. So muna yung ihatag na sufod sa inyong welder. So you cannot ask your welder to weld a certain length nga bungkig, no? 239.36, no? So kung inyong welder ana, kaya taganin niyo siya og dimension nga na pag yun naka-point pag yun bungkig na gani naka-point pag yun ilisod kaya na siya kay naka-mm na. So usually yana is naka-centimeter lang na ilang nabalaan, no? Kaya mo may makita nga dako sa ato ang kanang gagmay ra kaayo siya sa ato ang mga ruler o sa ato ang steel tape, no? So therefore same goes as the basis of design sa ato mga previous nga mga discussion, wherein kung dimension it should be i-round up, mag-round up. But there are cases na pwede ito maka-round down if, for example, kanino, kung mo ginag-saktong answer earlier, natay 250.88. Pero kung i-correction na, nakasayop na siya. Example lang siya, 250.88 supposedly. Then, atong i-assume as equal to 250. The reason is that, dili siya crucial in terms of L1 at L2. Ang pinaka-crucial lang niya is as long as your total length is 748 minimum. So, pwede siya mas dako pa kang 748. So, pwede ta mag-increase. But, so 250, decrease na to. But, nag-increase po ta diri sa L1. So, kung kanya itong sundon, may mo na siyang 785, no? Which is dako ra kay siya sa... Kaya lang, class. Basin na interchange na kaning nga value. O sa yan, no, ha? Murag 784 yata. Kailangan ko lang ipang change ang mga values ani. Kasi lang the rule is kaning basta dimension is round up ta. It should be divisible by 5 or 10. But kung kani nga case ang mahitabo 250.88, no, sa kana then kani siya gihimo na siya 250. Kalayo na po kayo ang 255 sa 250.88. So, dito 50 na lang siya kay nag-round up man punta diri sa L1. So, as long as iyang total is greater than sa kaning ato ang total length. Dili siya pwede mo below anang required nga length. I guess kani siya kay 784 ata ni siya. So, ako pa na-check ha. Bro na ko i-upload sa inyo ang lecture notes. So, to better understand that this one, napatay second example for that one. Dahil lang.